Bismillah. Première question. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal limite 1 sur x exponentielle moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus. Bien sûr, نجمو نعملو changement صغير limite grand x sur exponentielle grand x tend vers plus l'infini, bien sûr, est égal à 0, est égal f de 0. Donc, f est continu. Donc, f est continu à droite en 0. جيست ثم شوية توضيح لهنا، يعني واضحة كأنه grand x égale à 1 sur x. Donc f est continu à droite en 0. Mais, deuxième question maintenant. Deuxième question, dérivabilité kif à droite en 0. Ben, nous limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. X tend vers 0 plus est égal limite f de 0 est égal à 0. Donc, je te prends la limite de 1 sur x au carré exponentielle moins 1 sur x. X tend vers 0 plus. Comme d'habitude, je te prends la limite de x au carré sur exponentielle grand x. Grand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc f, donc f est dérivable à droite en 0. Droite en 0 et on a f' droite de 0 est égal à 0. Troisième question maintenant. Tableau de variation. Ben, tableau de variation. F est dérivable. F est dérivable sur, bien sûr, f est dérivable sur 0 plus l'infini. ونجمو ناخدو الانترفال نتاعنا هنا مسكر مش مشكل 0 plus l'infini et on a f' de x égale هنا نجمو نصعب بالنا شوي dérivé نتاع 1 sur x هو moins 1 sur x au carré exponentielle moins 1 sur x plus 1 sur x fois dérivé نتاع moins 1 sur x. Moins 1 sur x, bien sûr, باش تطلع لنا 1 sur x au carré. Exponentielle moins 1 sur x. جيست ملاحظة صغيرة لهنا dérivé نحطها هنا على جنب هذيا e x dérivé نتاعو هو e prime e x. dérivé نتاع e x. باهي نواصلو تو نكملو الخدمة نتاعنا هنا est égal exponentielle moins 1 sur x au carré 1 sur x au carré exponentielle moins 1 sur x هذه en facteur تبقى لنا هنا 1 sur x moins 1 est égal 1 sur x au carré exponentielle moins 1 sur x حل القوس نتاعنا 1 moins x sur بطبيعة الحال sur x. و الإكس نتاعنا لهنا نجمو ناخدوها r plus étoile. فوالا. دونك نجمو تو نعملو تابلو دو فارياسيون. تابلو دو فارياسيون شنو اللي عندنا؟ هنا اللينيا نتاعنا هكا. عندنا x f' de x. ولا هنا عندنا 1 0 plus l'infini. عندنا الاف نتاعنا
Voilà, ici un signe moins plus. Donc croissante décroissante. Voilà, c'est ça. Bon, عندنا هنا f de 0 est égal à 0 خاطر continue تبقى لنا f de 1. نجم نحسبوها f de 1. هنا f de 1 هي 1 exponentielle moins 1 معناها 1 sur e. تبقى لنا حويجة أخرى limite f de x tend vers plus l'infini égale limite 1 sur x exponentielle moins 1 sur x tend vers plus l'infini est égal بطبيعة الحال هذه مش تعطينا 0 وهذه كيف مش تعطينا 0 خاطر 1 sur 1 sur plus l'infini 0 تعطينا 1 هذه تعطينا 1 هنا 1 sur plus l'infini 0 exponentielle 0 1 donc le résultat est égal à 0. نعملو tableau تاعنا هذه tableau de variation. Voilà. توا quatrième question. شنو اللي عندنا في quatrième question؟ عندنا grand f de x تيجا x 2x f de t dt. باهي بطبيعة الحال هنا ليكس appartient r plus étoile. وعندنا grand f de 0 واضحة من تقال من 0 ل 0 تقال 0. باهي montrer que grand f de x est supérieur ou égal inférieur ou égal. باهي نبدو نحنا بشوي عندنا t متاعنا t محصورة بين x ولهنا 2x. صافا هذه هي t متاعنا. نعملو 1 sur t maintenant 1 sur t 1 sur t من هنا تولي عندنا 1 sur x ومنا 1 sur 2x. نجمو نعملو ديريكت نورمالمون موان 1 sur t موان 1 sur t تولي هنا موان 1 sur 2x ولهنا تولي عندنا موان 1 sur x. l'exponentielle maintenant موان 1 sur t هنا exponentielle موان 1 sur 2x ولهنا exponentielle موان 1 sur x. هنا جست ملاحظة صغيرة الاكسبونونسيال هي كرواسونت اكسبونونسيال اكس هذه ستريكتومون كرواسونت. أنا تنجم تخدم مش مشكل. توا نعملو الانتجرال متاعنا شنو لهنا عندنا اكسبونونسيال موان 1 سير تي باهي نضربوها الساعة كلها فوا 1 سير تي 1 سير تي اكسبونونسيال موان 1 سير تي inférieur 1 sur t exponentielle moins 1 sur 2x supérieur 1 sur t exponentielle moins 1 sur x. Ça va. T'as l'intégrale x 2x 1 sur t exponentielle moins 1 sur t dt inférieur ou est égal l'intégrale x 2x 1 sur t exponentielle moins 1 sur 2x dt. Maintenant supérieur x 2x 1 sur t exponentielle moins 1 sur x dt باهي ياسر. كملوا تو لهنا. هذه عندنا في الوسط هذه كلها grand f de x. هنا f de x inférieur عندنا exponentielle moins 1 sur 2x هذيك تعتبرها كونستانت. هذه تسمى كونستانت. هذه كيف كونستانت خاطر الانتجرال نتاعي فيه دي تي. باش باش يبقى لنا لهنا يبقى لنا الانتجرال x 2x 1 sur t dt. كيف من هنا تبقى لنا exponentielle moins 1 sur x لبرا يبقى لنا x 2x 1 sur t dt. فوالا تو نجمو نكملو نخدمو رواحنا f de x نتاعنا inférieur exponentielle moins 1 sur 2x هذيك تتقرا ln de t خاطر x بوزيتيف ln de t entre x et 2x ومن هنا كيف exponentielle moins 1 sur x voilà ln de t entre x et 2x finalement f de x voilà. هنا هذه تعطينا الكالكيل نتاعها يعطي ln de 2 exponentielle moins 1 sur 2x وهذه كيف ln de 2 exponentielle moins 1 sur x.
هذه يا خويا الفورميلا نتاعنا. هذاك السؤال المطلوب. قد آخر حاجة هي الليميت. limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite exponentielle moins 1 sur 2x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Limite exponentielle moins 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. هذا يا خويا السؤال المطلوب منا. Bon courage à tous وربي ينجحكم. عندكم fin. Ça c'est voilà.